अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, जब भी वीडियो खोलते ही आप लोग दुरूद शरीफ सुनो तो कोशिश कीजिएगा कि दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करिएगा। मेरे दुरूद शरीफ पढ़ने का मकसद भी यही है कि अगर आप लोगों ने आज दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो जब आप लोग तलस्मात कदीमी चैनल से वीडियो खोलोगे और दुरूद शरीफ सुनोगे तो सबसे पहले आप लोगों ने दुरूद शरीफ ही पढ़ना है, क्योंकि दुरूद शरीफ वो सहारा है हमारे लिए जिससे हम लोग किसी भी टाइम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। एक ही बार दुरूद शरीफ पढ़ने से जो अजर जो सवाब मिलती है उसका बहुत बड़ा अजर होता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि कोशिश कीजिएगा कि अमलियात के मैदान में किसी को नुकसान मत दीजिएगा। अपने दिल व दिमाग में किसी भी शख्स के लिए इंतकाम मत रखिएगा और ये कोशिश हमेशा रखिएगा कि माफ़ करने का अपना एक अंदाज़ बनाए रखिएगा। और हर रात सोने से पहले आपने बार बार अपने दिल व दिमाग में ये बातें दोहरानी है कि मुझे जिस शख्स ने तकलीफ़ दिया है मैंने उसे माफ़ कर दिया है, वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की खातिर। इससे ये होगा दोस्तों कि आपके दिल में हसद भी पैदा नहीं होगा और आपके दिल में कीना, बुग़्ज़ और इंतकाम की जो लावा होती है वो भी पैदा नहीं होगी। दोस्तों, आज का ये अमल अपने महबूब को रुलाने के लिए है। कभी आपने सुना होगा कि महबूब को कैसे रुलाया जाता है। आज का ये स्पेशल तलस्म आपके महबूब को रुला देगा। इस तलस्म को सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ उमूर का इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त दिया गया है। इस तलस्म को शोहर अपनी बीवी के लिए लिख सकती है और बीवी इसी तरह अपने शोहर के लिए लिख सकती है और अपने बहन भाइयों के लिए लिख सकते हो। इसी तरह अपने औलाद के लिए लिख सकते हो, अपने रिश्तेदार के लिए लिख सकते हो, वो रिश्तेदार जो आपसे दुश्मनियाँ करता हो, वो रिश्तेदार जो आप लोगों से नफ़रत और अदावत करता हो। इसी तरह वो रिश्तेदार जो एक दूसरों से अदावत करते हो। अगर मियाँ शोहर अपनी बीवी को गालियां देता हो, घर से निकाल दिया हो या घर से निकालने की धमकियां देता हो या दूसरी शादी की धमकियां देता हो, अक्सर आजकल घरों में ये मसले और ये मुसीबतें चलती आ रही हैं कि शोहर अपनी बीवी को धमकी देता है दूसरी शादी करने का, या शोहर अपनी बीवी को घर से निकालने की धमकियां देता है और बाज़ औक़ात शोहर अपने बीवी बच्चों को ख़र्चा नहीं देता, या अगर बीवी बदचलन बदज़ुबान हो, शोहर को गालियां देता हो, बच्चों को गालियां देता हो, या बच्चे बदज़ुबान हो, नाफरमान हो, तो उनके लिए भी आप लोग इस तलस्म को लिख सकते हो। किसी भी शख्स के दिल व दिमाग में अपना मोहब्बत डालने के लिए अभी के अभी आप लोगों ने इस तलस्म को लिखना है। ये तलस्म हर हाल में आपके महबूब के दिल व दिमाग पर ऐसा वार करेगा जिससे वो रोने पे आ जाएगा। अगर आपका नंबर बंद होगा तो वो रोने और चीखने चिल्लाने पे आएगा। प्यारे दोस्तों, इसीलिए इस तलस्म का इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ काम के लिए है। नाजायज़ काम के लिए इस तलस्म को कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को यही कहता रहता हूँ कि नाजायज़ कामों के लिए अमलियात से आप लोग दूर ही रहो तो वो बेहतर रहता है। अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात कदीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद, नायाब और बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग घर में बैठे इन अमलियात व तलस्मात से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो।
پیارے دوستوں، محبوب کو رلانے کے لیے اور محبوب کے رگ رگ میں اپنا محبت ڈالنے کا یہ طلسم کمپلیٹ ہوا۔ اس طلسم کو آپ لوگوں نے زحل کے ساتھ میں لکھنا ہے۔ اکثر لوگ زحل کے ساتھ کو غلط معنی دیتا ہے اور غلط لیتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ زحل کے ستارے میں اللہ نے جو خاصیت رکھی ہے وہ بہت بڑی خاصیت ہے۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 2 عدد طلسم لکھنے ہیں زحل کے ساتھ میں۔ یہاں جہاں پہ عین و اور یہ حروف لکھے ہیں، یہاں اس کے نیچے آپ لوگوں نے اپنا نام اور مطلوب کا نام لکھنا ہے۔ جس طرح میں علی کا محبت شدید ہو، علی بے قرار ہو فاطمہ کے محبت میں، اس طرح آپ نے اس حروف کو لکھنا ہے۔ زحل کے ساتھ میں جب آپ لوگ 2 عدد تعویذ لکھو گے، دونوں تعویذوں کو ایک پلاسٹک اور 4 سفید کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے گلے میں ڈالنی ہے اور دوسرا نقش عنصر کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ عنصر کیسے نکالا جاتا ہے؟ کومنٹ باکس میں میں نے سب سے پہلے 1 نمبر پر کومنٹ رکھی ہے، جہاں پہ 2 لنک دیے گئے ہیں۔ دونوں لنکوں سے آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہو، جس میں سات نکالنے اور عنصر نکالنے کے لنک رکھے گئے ہیں۔ پیارے دوستوں، جب یہ 2 عدد تعویذ آپ لوگ استعمال کرو گے تو اس کے بعد آپ نے 6 عدد یہی نقش الگ سے لکھنے ہیں، جو کہ ہر 10 منٹ کے بعد ایک ایک نقش جلایا جاتا ہے۔ جب آپ لوگ یہ عمل کرو تو اس کے بعد آپ لوگوں نے 22 دن تک دوسرا اسی طرح محبت کا کوئی عمل نہیں کرنا۔ پیارے دوستوں، اس طلسم کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے لکھنا ہو وہ دل کھول کر لکھ سکتا ہے۔ جو اس طلسم کو لکھ نہیں سکتا وہ اس طلسم کا فوٹو فرینٹ فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بہن بھائیوں کو بہترین سے بہترین شفا دے، جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔